Morning, good morning. Yan. Good morning mga kababayan. Alimasag tayo mga boss. Tilapia mga boss. Yan. Balo. Yan. Sarap yan balo. Yan. Bitilya, kanuping. Yan. Sarap yan. Luro, mulmul. Yan. Sarap to. Sarap. Alumahan yan boss, yan, alumahan. Kalunggong. So boss, yan, masasarap yan boss. Ayan. Bangus. 220. Limasag. 200. Isda mo yun ah. Pili na mga boss. Kailangan pag may bigas mayroong isda. Ayan. Kaya pag may isda may bigas. Ayan. Lipod naman nakita nito. Kaya mayroong bigas paninda ng almusal. Ayan.